Nous allons quand même à 2 Samuel. We zijn in het boek 2 Samuel. Chapitre 2. Hoofdstuk 2. On va lire 2 versets. We gaan 2 versen lezen. Notre thème c'est bien-aimé de l'Éternel, Salomon. Onze thema is de geliefde Salomon. Salomon, le bien-aimé de l'Éternel. Salomon, de geliefde van de Heer. Quelqu'un a trouvé? Heeft iemand het gevonden? Les gens de néerlandais, est-ce que vous avez trouvé? De Nederlandstaligen hebben het gevonden. Est-ce que vous avez trouvé? Hebben jullie het gevonden? C'est 2 Samuel, 2 Samuel, chapitre 12, hoofdstuk 12, versets 24 à 25. vers 24 tot 25. Et alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja à cause de l'Éternel. En fait, le nom de Salomon, Eigenlijk de naam van Salomon c'est Jédidja. is Jedidja. Jédidja simplement dit Jedidja betekent bien-aimé de l'Éternel. geliefde van de Heer. Amen. Nous voulons parler un peu de la vie de We Salomon. willen een beetje over het leven van Salomon praten. Salomon, c'est le fils de David Salomon is de zoon van et David. sa maman c'est Bathsheba. En zijn moeder is Bathsheba. Nous connaissons tous l'histoire de David et We Bathsheba. kennen allemaal het verhaal van David en Bathsheba. David avait convoité la femme d'autrui. David verlangde naar de vrouw van iemand C'était la anders. femme d'Uri. Het was de vrouw van Uri. Et c'est Bathsheba. En Bathsheba. Et puis David, il prend Bathsheba. En David en Bathsheba. Il va coucher avec elle. Hij gaat met haar naar bed. Et puis ils auront un fils. En ze zullen een zoon krijgen. Le premier fils qu'ils avaient. De eerste zoon die ze hebben gekregen. Ce fils-là va Die mourir. zoon zal sterven. C'était comme une punition de Dieu. Het was een straf van God. Maintenant, Bathsheba va encore concevoir un enfant. En nu zal Bathsheba ook nog eens zwanger Avec worden. David toujours. Nog altijd met David. Et cet enfant-là, c'est l'enfant que nous appelons Salomon. En dat kind is het kind die we Salomon noemen. En d'autres termes, le bien-aimé de l'Éternel. De geliefde van de Heer. Alléluia. Amen. Mais maintenant, les yeux de Dieu Maar nu de ogen van de Heer, vont se focaliser sur Salomon. die gaan zich focussen op Salomon. Donc, ça veut dire que Dieu va choisir Salomon. Dus God gaat Salomon uitkiezen. Mais j'essaie un peu de méditer sur cette histoire, Ik probeer een beetje over dit verhaal te de mediteren. comprendre pourquoi le choix de Dieu, pourquoi ces choix-là s'étaient portés sur Salomon. Om te begrijpen waarom Gods beslissing op keuze op Salomon was. Mais la Bible va essayer de nous aider. En de Bijbel zal ons proberen te Parce helpen. qu'avant Salomon, Want voor Salomon David avait d'autres enfants avec d'autres femmes aussi. had David andere kinderen met andere vrouwen. Parmi les enfants de David, En onder de kinderen van David le premier s'appelait Absalom. heette de eerste Absalom. Absalom, il était grand de taille. Absalom was groot van Il avait gestalte. des longs Hij cheveux, had lang haar, plus que même une femme. langer dan een vrouw. Il était beau de figure. Hij had een mooie C'était un figuur. bel homme. Het was een mooie man. Mais on dit que Salomon, En ze zeggen dat Salomon, Dieu l'avait tué. God had hem vermoord. Alléluia. Amen. Parce qu'il était un enfant qui était rebelle. Omdat hij een rebels kind was. Pour lui, les choses de Dieu, ça ne disait absolument rien. Voor hem zeiden de dingen van God hem helemaal Et niks. Salomon a failli même tuer son papa. En Absalom had zijn vader zelfs bijna vermoord. C'était quelqu'un qui était méchant, Het was iemand die gemeen was. malgré sa beauté. Ondanks zijn schoonheid. Mais son cœur Maar zijn hart était vraiment loin de Dieu. was echt ver van God. En fait, Absalom, il était comme un démon. En Absalom was als een demon. Alléluia. Amen. Après Absalom, Na Absalom il y a Amon. is er Amon. Amon était aussi le fils de David. Amon was ook de zoon van David. Mais Amon aussi, Maar Amon ook, il était quelqu'un qui était vraiment loin de Dieu. hij was iemand die echt ver van God was. Son cœur était tourné vers les choses du monde. Zijn hart was gekeerd naar de dingen van de wereld. Amon, il était tellement méchant Amon was zo gemeen qu'il est allé coucher avec sa sœur. dat hij met zijn zus naar bed ging. Alléluia. Amen.
Amon a couché avec sa sœur. Amnon heeft met zijn zus geslapen. Voyez un peu la famille de David. Kijk eens naar de familie Et van ses enfants, David. comment ils étaient. En zijn kinderen, hoe ze waren. Et le troisième fils, En de derde zoon, c'était Adonijah. dat was Adonijah. Adonijah aussi, Adonijah ook. on dit que son papa ne lui a jamais fait de reproche. Ze zeggen dat zijn vader had hem nooit iets verweten. C'était un enfant têtu. Het was een koppig kind. Il n'écoute personne. Hij luistert naar niemand. Un enfant rebelle. Een rebels Et kind. pourtant, En nogthans, leur papa était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. hun vader was een man volgens Gods hart. Mais certainement que ces enfants ils partaient aussi à l'église avec leur papa. Het is zeker dat hun kinderen ook naar de kerk gingen met hun vader. Mais comment se fait-il que ces enfants-là, Maar hoe gebeurt het dat die kinderen, ils n'aimaient pas Dieu? dat ze niet van God hielden? Alléluia. Amen. Et le quatrième fils qui vient, En de vierde zoon die komt, c'est le premier fils que David a eu avec Bathsheba. dat is de eerste zoon die David heeft gekregen met Bathsheba. À cause du péché que David avait commis, Door de zonde die David heeft gedaan, quand cet enfant fut au monde, toen het kind op de wereld kwam, Dieu voulait punir David et wou Bathsheba. God David en Bathsheba straffen. Dieu a dit à David, God zei tegen David, l'enfant là qui vient de naître, dat kind dat pas geboren il is, va mourir. zal sterven. David, il a prié, il a jeûné. David heeft gebeden en Il a roulé par hij terre. heeft over de grond gerold. Il a passé tout son temps à Hij l'église. heeft al zijn tijd in Pour de kerk chercher doorgebracht om God te Mais zoeken. Dieu a dit à David, Maar God zei tegen David, cet enfant-là, dat kind il mourra. zal sterven. Et quelque temps En après, enige tijd later, l'enfant meurt. dat kind sterft. C'est dit que maintenant, En nu, avec David et Bathsheba, met David en Bathsheba, ils auront maintenant le deuxième fils. ze zullen nu een tweede zoon krijgen. C'est celui que nous appelons Salomon. En hem zullen ze Salomon noemen. Mais je me suis posé la question. Ik stel me dezelfde vraag. Tous les enfants là, Al die kinderen qui ont succédé Salomon, die voor Salomon mais kwamen, pourquoi Dieu ne les avait pas choisis? maar waarom heeft God hun niet uitgekozen? Mais j'essaie un peu de comprendre. Ik probeer een beetje te begrijpen. Ma soeur, mon frère, Mijn zuster, mijn broeder, si Dieu t'a choisi aujourd'hui, als God jou vandaag heeft uitgekozen, ça n'a rien à voir, heeft het niks te de ce que maken toi tu as met wat jij et de hebt ce que toi tu es. en met wie je bent. Que tu sois beau, Je kunt mooi que zijn, tu sois vilain, je kunt lelijk que tu zijn, sois grand, je kunt groot que zijn, tu sois je petit, kunt klein zijn. ces choses n'impressionnent jamais Die Dieu. dingen impressioneren onze God. Ce qui compte chez Dieu, Wat telt bij God c'est l'état de ton cœur. is de staat van je hart. Quelqu'un m'entend ici. Luister naar je maar. N'eût été pour la beauté, Als het aan de schoonheid lag, Dieu avait choisi dan Absalom. had God Absalom Parce que gekozen. de tous les hommes dans la Bible, Want van alle mannen in de Aucun Bijbel, homme. geen enkel man était plus beau que Absalom. was mooier dan Absalom. Absalom, il était grand de taille, Absalom was il groot était van beau, hij was il knap, avait des longs hij cheveux, had lang haar et puis on disait que sa beauté en ze zeiden dat zijn était schoonheid même plus qu'une femme. nog mooier was dan die van een vrouw. Mais pourquoi Dieu n'a pas Maar choisi? waarom heeft God hem niet gekozen? Ma soeur, mon frère, Mijn medemens, ce n'est pas ta beauté qui va impressionner het is Dieu. niet jouw schoonheid die de Ce Heer n'est zal pas ton argent qui impressioneren. va impressionner Het is Dieu. niet jouw Ce geld n'est en pas ton rang macht. social qui va Het impressionner is Dieu. niet jouw sociale Tu rang. peux être roi, Je kunt tu koning peux être un zijn. ministre, Je kunt een tu minister peux avoir un zijn. diplôme. Je kunt Mais diploma's si tu ne hebben. connais pas Dieu, Als je God niet kent, si tu ne connais pas Dieu, als je God niet kent, Dieu va t'oublier aussi. dan zal God je ook vergeten. Alléluia. Les enfants, vous qui partez à De l'école, kinderen, jullie naar school même gaan. si un jour vous avez des diplômes, Ook op één dag als jullie diploma's zullen hebben. si tu es un enfant rebelle, Als je een rebels kind tu n'es bent, pas obéissant à ton père et à ta je bent niet mère, gehoorzaam aan je ouders, ta vie n'aura pas de sens. dan zal je leven geen nut hebben. Alléluia. Ta vie n'aura pas de sens. Je leven zal geen Dieu nut ne va hebben. jamais te choisir. God zal je nooit kiezen. Dieu choisit quelqu'un God kiest iemand selon l'état de son cœur. volgens de staat van zijn hart. Quand son cœur est disposé, Als je hart tu es un beschikbaar cœur is, obéissant. als je een gehoorzaam Dieu hart voit hebt, la crainte de l'éternel dans God ton cœur. ziet de vrees van de Heer in je C'est hart. là où Dieu va te choisir. En dan zal de Heer je C'est kiezen. là où j'ai compris En daar heb ik begrepen que Salomon, il était un homme qui était dat capable. Salomon was iemand die bekwaam Capable was. en tout. Bekwaam in Il alles. pouvait Hij aimer. kon Il houden. pouvait servir Hij Dieu. kon de Heer Il dienen. pouvait chercher Dieu. Hij kon de Heer Il zoeken. pouvait prier. Hij kon Il bidden. pouvait adorer Dieu. Hij kon de Heer Il aanbidden. pouvait donner Dieu. Hij kon aan God Salomon, geven. il était un homme qui était Salomon was capable. een man die Voilà bekwaam was. pourquoi Dieu l'avait choisi. Daarom heeft God hem uitgekozen. Alléluia. Même l'enfant Zelfs het qui est mort kind avant dat Salomon. gestorven was voor Salomon. Bon, on ne parle pas de cet enfant-là. Ze praten niet over dat kind, Parce qu'il est encore bébé. omdat het nog een baby is. Mais pourquoi Dieu, Maar waarom son choix s'est porté seulement sur toi? is de keuze van de Heer alleen op hem? Alléluia. Est-ce
sont morts là, Zijn de mensen die dood zijn? toi tu es meilleur que eux. Ben je beter dan hun? Les gens qui sont malades, De mensen die ziek zijn. toi tu es en bonne santé. Jij bent in een goede Toi tu gezondheid. vois que tu es meilleur que eux. Denk je dat je beter bent dan hen? C'est aussi la grâce de Dieu. Dat is ook de genade van de Heer. Alléluia. Amen. C'est aussi l'amour de Dieu. Het is ook de liefde van God. Et si Dieu te garde encore en vie, En als God je vandaag nog levend houdt, il faut aussi montrer à Dieu que tu l'aimes. dan moet je ook aan de Heer laten zien dat je van hem houdt. Quelqu'un m'entend ici. Luister. Si Dieu te garde aujourd'hui, Als God je vandaag montre quand même à beschermt, ce Dieu-là que tu l'aimes aussi. laat die God ook eens zien Le dat je souffle van que hem toi houdt. tu as là, Die adem die je hebt, ce n'est pas à cause de médecin, dat is niet door de dokter. c'est à cause de Dieu. Het komt door God. Dieu t'accorde encore le souffle de vie. God geeft je nog eens Il de t'accorde adem encore la vie leven. aujourd'hui Hij geeft je nog eens het leven pour que tu vandaag, puisses vivre. zodat je kunt leven. Si tu es en bonne santé, Als je een goede gezondheid hebt. pourquoi ne pas dire merci à ce Jésus-là? Waarom toch niet dankjewel Pourquoi tegen ne die pas Jezus? adorer ce Jésus-là? Waarom wil je hem niet Pourquoi aanbidden? ne pas glorifier ce Jésus-là? Waarom wil je niet Jezus Pourquoi ne pas l'acclamer? Waarom wil je Pourquoi niet ne pas le magnifier? Waarom wil je hem aanbidden? Hij is God. Tout dépend de lui, Alles hangt van hem af. pas de nous, Niet van mais ons, ça dépend de lui. maar het hangt van hem af. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mijn medemens. Et la parole nous dit que En het woord zegt, nous sommes dans 2 Samuel. we zijn in 2 Samuel nog altijd. Non, 1 roi. 1 Koningen. Je vais lire rapidement. Ik zal snel lezen. Un roi, chapitre 1 Koningen hoofdstuk 1, 1, verset 38. vers 38. Alors les sacrificateurs de Tsadok descendirent avec Nathan le prophète, Benaïa, fils de Yoada, les Kérésiens et les Pélésiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Guillaume. Le sacrificateur de Tsadok prit la corne d'huile dans la tente et éloignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre se brala par leurs cris. Alléluia. Amen. Quand le choix de Dieu s'est porté sur Salomon, Toen de keuze van de Heer op Salomon was, on dit que Dieu commence maintenant à s'intéresser à Salomon. zei de Heer begint zich nu te interesseren in Salomon. Et selon la promesse que Dieu a faite à David, En volgens de belofte die God aan il a David dit à David, hij zei tegen c'est David, celui qui sortait de tes entrailles, hij zal uit jou c'est komen. celui qui va monter sur le Hij trône. zal op de troon komen. Et cet enfant, c'était Salomon. En dat kind was Quand Salomon. Salomon arrive au pouvoir, Toen Salomon aan de macht la kwam, première des choses, mes het bien-aimés, eerste ding, mijn medemens, qu'est-ce que Dieu va faire? wat zal God doen? Dieu va commencer d'abord par oindre Salomon. God zal beginnen met Salomon te zalven. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Dieu va commencer par oindre Salomon. God zal beginnen met Salomon te zalven. Pourquoi oindre Salomon? Waarom Salomon zalven? Mes bien-aimés, Mijn medemens, les travaux que Dieu nous donne, het werk die de God ons heeft gegeven, on ne peut pas le faire comme ça kunnen we niet zomaar doen. sans qu'on soit équipé. Zonder dat we uitgerust Alors le zijn. Saint-Esprit, Dus de Heilige Geest, l'huile que nous voyons ici, de olie die we hier l'huile qui zien, a coulé sur la tête de de Salomon, olie die op de hoofd van Salomon C'est une onction gespoten, dat is pour la een mission que Salomon allait accomplir. voor de missie die Salomon zal Sans vervullen. l'onction, Zonder die zalving, sans le Saint-Esprit, zonder de Heilige Geest, on ne peut pas accomplir la tâche que Dieu nous a donnée. kunnen we de taak van de Heer niet Parce qu'on vervullen. va échouer. Want we zullen falen. Qu'est-ce que dit que sans moi, De Heer zei vous zonder ne mij, pouvez rien kunnen faire. jullie niks doen. Il dit que ce n'est ni par la force Hij ni par la zegt, dit is puissance, niet door de macht of de mais kracht, c'est par mon maar esprit. door mijn geest. Avec l'esprit de Dieu, Met de geest van nous God pouvons tout faire. kunnen wij alles Avec doen. l'esprit de Dieu, Met de geest van nous God pouvons changer les choses. kunnen we dingen Avec veranderen. l'esprit de Dieu, Met de geest van nous God pouvons amener les miracles dans kunnen we notre wonderen vie. in ons leven brengen. Avec l'esprit de Dieu, Met de geest van nous God pouvons transformer le mal. kunnen we het slechte in het goed veranderen. C'est un équipement. Dat is de uitrusting. Voilà pourquoi avant toute chose, En daarom voor alles
Salomon a été roi. werd Salomo Et quand nous gezalfd. recevons Jésus En wanneer we Jezus comme ontvangen Seigneur et als Sauveur, Heer en Redder, la première des choses que Christ va faire, het eerste ding wat Christus zal doen, il va nous donner son esprit. hij gaat ons zijn geest geven. Quelqu'un m'entend ici. Luister iemand naar mij. Christ nous donne son esprit. Christus geeft ons zijn geest. D'abord le Saint-Esprit. Eerst de Heilige Quand Geest. il vient dans ta vie, Wanneer hij in jouw leven c'est komt, pour témoigner que tu es enfant dan de is het Dieu. te getuigen dat je kind Même van si de les Heer gens disent que tu es sorcier, bent. Zeggen de mensen même van s'ils disent que tu es un Dan voleur, zeggen ze, je bent een dief. même s'ils disent que tu es déjà à la Dan terre, zeggen ze, je bent mislukt. non, ça n'a rien à voir avec Nee, ça. dat heeft er niks mee te L'esprit qui maken. est en toi, De geest die in jou c'est zit, l'esprit qui apporte un dat is de témoignage. geest die de Un getuigenis témoignage qui est plus grand que le témoignage des autres. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va te Dat rassurer. is de Heilige Geest die jou zal verzekeren dat je aan God Que tu fais behoort. partie de la famille de Dieu. Dat je behoort Que tot tu es enfant de Dieu. Dat je een kind van Que God tu es un bent. sacrificateur. Que tu es un adorateur. Dat je een aanbidder Tu es un bent. serviteur. Dat je een dienaar Tu bent. es un servant de Dat je een l'Éternel. dienaar van de Heer Tu es un bent. prédicateur. Je bent een prediker. C'est simplement à cause du Saint-Esprit. Het is simpelweg door de Heilige Geest. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, En daarom, mijn medemens, Jésus aussi avant de commencer son ministère, Jezus ook voordat hij met zijn... lui qui était fils de Dieu, hij die de Zoon van God mais was. il avait aussi besoin de ces témoignages du Saint-Esprit. Maar hij had ook de getuigenis van de Heilige Geest nodig. Quelqu'un m'entend ici. Luister er iemand naar mij. Quand Jésus est rentré dans l'eau, Toen Jezus in het water ging, par les eaux du baptême, toen hij gedoopt werd, on dit que le ciel s'ouvre. ze zeggen dat de hemel openging. Quand le ciel s'ouvre comme ça, Toen de hemel openging, et subitement on voit une colombe. en plots zagen ze een duif. Een witte duif. Les colombes qui quittent le ciel, Een witte duif die uit de hemel kwam. les colombes représentent quoi? Wat Les staat het Saint-Esprit. voor? Dat is de Heilige Geest. Quand, ok, la lumière aussi. Ook het licht. Quand le colombe vient, Wanneer die witte duif il va kwam, se mettre sur Jésus. hij gaat op Jezus zitten. Quand le colombe se met sur Jésus, Wanneer die witte duif op Jezus kwam, automatiquement une voix se automatisch fait entendre là-bas. kwam er een stem uit Pour de lui que hemel. celui-ci Ze est mon zeggen, fils deze hier bien-aimé, is mijn geliefde en zoon. qui j'ai mis tout mon affection. En wie ik al mijn Là, affectie heb Dieu, gegeven. il En parle, God, hij et praat. puis le Saint-Esprit En pour de dire à Heilige Jésus, Geest om tegen Jezus dans te cette zeggen, mission-là, en je deze suis avec missie toi. ben ik met jou. Mais bien aimé, Mijn medemens, ne te laisse pas accompagner par les hommes. laat je niet begeleiden door de mensen. Parce que l'homme, Want de mens il a des limites. heeft limieten. Mais le Saint-Esprit Maar de Heilige Geest n'a pas de limites. heeft geen limieten. Le Saint-Esprit, De Heilige Geest, il est Dieu. hij is God. Le De Saint-Esprit, Heilige Geest, il est grand. hij is groot. Le Saint-Esprit, De Heilige Geest, dont je vous parle, il est waarom puissant. hij praat, hij is Le machtig. Saint-Esprit, De Heilige Geest, c'est celui qui a créé toutes choses. hij is degene die alles heeft Il gecreëerd. t'accompagne. Hij begeleidt jou. Et de temps en temps, En af en toe on a besoin de ce témoignage-là. hebben we die getuigenis nodig. On te rappelle tout le jour quand tu Dat te zie je lèves iedere dag herinneren wanneer je wakker wordt. que tu es l'enfant de Dieu. Dat je een kind van God bent. Parce que ce qu'on entend des Want ook hommes, wat de mensen horen, ça détruit notre foi. dat vernietigt ons geloof. Mais le Saint-Esprit il est là. Maar de Heilige Geest is Pour er. témoigner tous les jours. Om iedere dag te Quand tu te lèves le getuigen. matin, Wanneer je wakker wordt in de il ochtend. dit non, ne t'en fais pas. Hij zegt nee, maak je Toi, geen tu es zorgen. l'enfant de Dieu. Je bent een kind van Quoi God. que les gens disent de toi, Ongeacht wat de mensen ça n'a pas zeggen. d'importance. Het heeft Ce geen qui est belang. important, Wat belangrijk c'est le is, témoignage du Saint-Esprit. is de On dit que getuigenis ce van de Heilige témoignage Geest. Zeg dat die est plus grand getuigenis que les témoignages des autres. de getuigenis van de Nous avons mensen. besoin du Saint-Esprit. Wij C'est hebben de un Heilige Geest équipement. nodig. Het is een Il est là pour nous berusting. consoler. Hij is hier om ons te Dans les troosten. moments In de difficiles, moeilijke le tijden. Saint-Esprit De est là pour nous Heilige Geest consoler. is hier om ons te Qu'est-ce que troosten. je suis la consolation Hij zegt, ik ben d'Israël. de troosting van Pendant que tu Israël. pleures, Terwijl je quand huilt. les hommes ne te voient Wanneer de pas, mensen je niet zien. quand ton cœur est blessé, Wanneer je hart geblesseerd mais bien is. aimé dans ton Je cœur, bent in je quand hart. les larmes coulent, Wanneer je Mais le begint Saint-Esprit tranen, avec toi. dan is de Heilige Geest met jou. pour te fortifier. Om je te troosten. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on dit que Daarom zeggen ze, la première des choses que Dieu a fait, het eerste ding wat God heeft gedaan, il va oindre Salomon. hij zal Salomo zalven. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain, Zeg tegen je je naaste, suis le bien-aimé de l'Éternel. ik ben de geliefde van de Heer. Attends qu'il est lignoté. Ook al wil de Mon qui d'abord est wereld finalement batouté. de wereld houdt sowieso niet van mensen. Le monde ne cherchera jamais ton bonheur. De wereld zal nooit Alléluia. je geluk zoeken. C'est lui qui va chercher ton bonheur. C'est celui qui t'a créé. C'est ton Dieu qui t'a créé.
aanmoedigen. Avance. Mijn dochter, ga vooruit. Mon garçon, avance. Mijn jongen, ga vooruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Praat tegen iemand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Praat tegen iemand. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, Wanneer de Heilige Geest in het leven van iemand komt, il va mettre quoi? wat zal hij zetten? La soif de la prière. Hij zal de dorst van het gebed in je zetten. Amen, amen. David disait, Seigneur, je soif. David zei, Heer, ik ben dorstig naar u. Tu sais, si quelqu'un n'a pas la soif de la prière, Weet je, wanneer iemand niet dorstig is naar het gebed, viens ici, on va prier pour toi. kom hier en zullen we je bidden. Ça ne va pas. Dan Parce que gaat het quelqu'un niet. qui a le Saint-Esprit, Want iemand die de Heilige Geest il heeft, va désirer une communion avec son Dieu. zal Une relation. verbonden verlangen met de Alléluia. Heer, Une relation avec ses dieux. een relatie met die Quand God. Salomon a reçu le Saint-Esprit, Toen Salomon de Heilige Geest la ontving, première des choses qu'il a het fait, eerste wat hij c'est deed, d'aller chercher Dieu. was God gaan zoeken. Quelqu'un m'entend ici. Luister naar iemand naar mij. Et si vous ne le faites pas, En als jullie het voilà niet pourquoi doen, de temps en temps, daarom is het allemaal. Timothée va provoquer ce genre de choses. Je ziet dat Timotheus zulke dingen uitlokt. Parce que quand vous voulez prier, vous ne voulez pas. Want wanneer ze zegt dat jullie moeten bidden, bidden Et jullie lui niet. va maintenant faire quoi? Vous bousculer. En wat gaat hij doen? Hij gaat jullie onder C'est dwang comme s'il a zetten. pris la place du Saint-Esprit. Het is alsof hij de plaats van de Heilige Geest heeft genomen. Dat hij je zegen, mijn zoon. Ok. Deux Chroniques. 2 Kronieken. Voilà pourquoi Jésus aussi, quand il a reçu le Saint-Esprit, Toen hij de Heilige Geest ontving, c'était quoi le premier réflexe? wat was zijn eerste reflex? Il est allé dans le désert. Hij ging naar de Pour woestijn. faire quoi? Om wat te doen? Pour prier. Om te bidden. Pour chercher la communion avec Dieu. Om een gemeenschap te Est-ce zoeken que met de toi, tu as Heer. vraiment une relation avec Heb Jésus? je echt een relatie met Jezus? Est-ce que ça vous Papa, arrive aussi? Et dit que papa, dat je zegt, papa, papa, ferme un peu la télé là. papa, zet de tv eens J'ai even. soif de quelque chose. Ik ben dorstig naar iets. Ton père demande, soif de l'eau ou quoi? Non, papa, pas soif de l'eau, soif Ben je de water? prier. Nee, ik ben dorstig Ferme un peu la naar télé gebed. là. Doe de tv eens even uit. Prions dans cette maison. Laten we bidden in Jeune dit fille, est-ce huis. que ça vous arrive Jonge dame, aussi? gebeurt het wel eens? D'avoir cette soif de chercher Dieu Om die dorst chez vous à la te maison, zoeken bij là où il y a la Jezus. télé, Waar de là où il y a televisie is. l'internet, Waar là où il y a le internet is. téléphone. Waar het Est-ce que gsm ça vous arrive? Of Je dis, komt het c'est je maintenant là, Esther, que Dieu te bénisse. En zo wordt de Heer gezegend. Mes enfants, Mijn ça vous arrive kinderen, aussi. overkomt het jullie? Tu as le téléphone Je ici, hebt je gsm, tu as l'internet, je hebt internet, les WhatsApp, je hebt WhatsApp, les séries américaines. die Amerikaanse series. Mais ton cœur brûle. Maar je hart brandt. Et tu dis à la maison, Et ils arrivent éteignez-moi la télé. Zet de televisie Je n'ai uit. pas envie de ça. Ik heb dat Maintenant, on te niet pose la question, mais Stel je de vraag, ça, maar jij overdrijft ook. qu'est-ce que tu veux encore? Wat wil je nu weer? Non, je soif de Jésus. Nee, ik ben dorstig naar Jezus. Laissez-moi la place, je veux prier. Laat mij plaats, ik wil bidden. Enlevez-moi l'internet dans le Haal téléphone. die Je internet soif en de televisie Jésus. weg. Ik ben J'ai dorstig naar besoin d'une Jezus. communion avec mon Dieu. Amen. On est envahi par le téléphone, We zijn par ook les verstopt internet, op de par les telefoon, tablettes, tout internet, ça. tablets, Les alles. gens ont oublié Dieu. Mensen zijn God Tout ça, c'est vergeten. le travail du diable. Dat is allemaal het werk Nous, van nous de devons duivel. chercher Dieu. We moeten God On a été zoeken. créé à l'image de We werden Dieu. gecreëerd naar de Dieu image nous a van de créé à Heer. son image. God is ons naar zijn eigen Pourquoi image Dieu nous a gecreëerd. créé? Waarom heeft hij ons Nous gecreëerd? devons être là We moeten pour er zijn adorer notre om de Dieu, Heer te aanbidden. pour louer Om notre de Dieu, Heer te prijzen. pour élever notre Om de Dieu, Heer te pour bénir notre Dieu. Om de Heer Parce te qu'il zegenen. est Dieu. Want hij is À God. cause de ce qu'il nous a fait. Door wat À hij heeft cause de gedaan. ce qu'il est. Door wat hij Il is. est Dieu par Hij is God door lui-même. zichzelf. Personne n'est lui. Niemand Il est Dieu. is- en Il hij a is créé God. toutes les Hij choses. heeft alles Il gecreëerd. est éternel. Hij is Notre Dieu eeuwig. est Onze God is éternel. voor eeuwig. Salomon dit, je vais chercher Dieu. Salomon zei, ik ga de Heer zoeken. Deux Chroniques. 2 Kronieken. Je vais commencer le verset 7. C'est tellement long. Ik zou bij vers 7 beginnen. Deux Chroniques. 2 Kronieken, Chapitre 1. hoofdstuk 1. À la maison, lisez tous les versets. Thuis kunnen jullie de hele hoofdstuk lezen. Ici, je prends quelques versets. Hier pak ik enkele versen. Je vais commencer le verset 1. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré.
Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers, des centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs de maison paternelle. Et Salomon s'est rendu avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Pour faire quoi? Pour chercher Dieu. Et sur le verset 7, pendant la nuit, Dieu apparaît à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Suivez les versets. Je te donnerai en outre des richesses, de biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Alléluia! Amen. Nous devons chercher Dieu. Nous devons avoir soif de Dieu. C'est la reconnaissance de ce que Dieu a fait de nous. Want voor het komt van ons La vie éternelle, het eeuwige leven, la santé, de gezondheid, le travail. werk. Toi, maman, tu étais célibataire. Mijn moeders, jullie waren On t'a vrijgezel. donné un homme. Ze hebben jullie een man Dis gegeven. merci à Dieu pour cet homme-là. Zeg dank u tegen de Heer voor je man. Toi, maman, tu n'avais pas d'enfant. Jullie moeders hadden geen kinderen. Aujourd'hui, on t'appelle maman. Vandaag noemen ze je mama. Dis merci à Dieu pour les enfants qu'on t'a Zeg donnés. dank u wel tegen de Heer. Les enfants, c'est un cadeau de Dieu. Kinderen zijn C'est un don de Dieu. Dis merci à Dieu. Zeg dank u wel tegen God. Toi, papa, toi qui étais Jij célibataire, vader, jij die vrijgezel was. Jésus a brisé ces liens-là du Jezus célibat. heeft die band van Il t'a donné une belle femme. Hij heeft je mooie Dis vrouw merci à gegeven. Dieu Zeg pour ta dank belle u femme tegen God là. voor je mooie vrouw. Les enfants, De kinderen, soyez fiers de vos parents. wees trots op jullie Parce ouders. que vous, Want jullie, vous avez seulement besoin de parents, de voisins. jullie hebben alleen de ouders van de buren nodig. Les vrais parents, c'est ton père et ta mère. Echte ouders zijn je vader en moeder. Oh, il y a voisin à cause de ça. Die van je buurman liegt. Dans mon pays, il y a encore quoi, il va venir. Wanneer het moeilijkheid wordt, komt hij je buiten. Bandez, alléluia. Salomon, il a commencé à chercher Dieu. Salomo begon God te Moi, zoeken. j'aime avec Salomon. Waar ik van hou van Salomo. Quand David Wanneer va David dire à son fils, tegen zijn zoon zegt, maintenant là, moi je me retire. nu trek ik mij terug. Toi, tu prends la place. Jij neemt de plaats. Tu vas commencer maintenant à gouverner ce Je peuple. zal niet over deze volk gaan te heersen. Salomon pouvait dire que non. Salomo kon zeggen van nee, Je dors. ik slaap. Parce que mon père m'a tout donné. Omdat mijn vader mij alles heeft gegeven. Volgen jullie Parce mij? que son père lui avait tout donné. Omdat zijn vader hem alles had gegeven om te heersen. Mais bien aimé, Mijn medemens. David a donné tout à Salomon pour David que heeft Salomon alles puisse aan régner. Salomo gegeven zodat Salomo kon Mais heersen. quand Salomon est arrivé, En toen Salomo aankwam, il a dit non, hij zei nee, ça c'est mon père. dat is mijn Ça c'est vader. en relation avec son Dieu. Dat is een relatie Mais met zijn maintenant God. moi aussi, Maar nu ik ook. je vais chercher Dieu Ik à moet ma God zoeken façon. op mijn eigen Si manier. Dieu a parlé à mon Als God papa, aan mijn vader heeft je veux gesproken, que ce Dieu-là me parle moi-même. Je ne veux pas des wil intermédiaires. ik geen beste Parce persoon. que Dieu God avait injusteté. is niet oneerlijk. Quelqu'un m'entend ici? Luister iemand naar mij. Parce que David a dit à son Want fils, David zei tegen zijn non, tout zoon, est déjà prêt. nee, alles is al klaar. Tu peux monter puis tu commences à Je kunt op de troon gaan en begint te heersen. Salomon dit non, non, non. Salomo zei nee. Ça c'est ta relation avec lui. Dat is jouw relatie met God. Et moi ma relation avec lui. En mijn relatie met God dan? Quelqu'un m'entend ici? Luister er iemand naar mij. Si ton pasteur a une relation avec Dieu, Als jouw voorganger een relatie heeft met et God, toi, quelle est ta relation avec en Dieu? jij, wat is jouw relatie met God? Ma mère prie beaucoup. Hein? Mijn moeder bidt veel. Ça c'est sa relation avec son Dat Dieu. is haar relatie met haar God. Et toi, quelle est ta relation avec Dieu? En jou, wat is jouw relatie met God?
Il y a des gens qui disent, oui, ma femme prie Er zijn beaucoup. mensen die zeggen, ja, mijn vrouw bidt J'ai veel. envoyé ma femme à Ik l'église. stuur mijn vrouw naar de Mais tu as kerk. bien fait. Ja, je hebt het goed gedaan. Mais ça, c'est sa relation avec son Maar dat Dieu. is haar relatie met Mais haar toi, God. quelle est ta relation Maar avec jij, Dieu? wat is jouw relatie met je God? Salomon a dit non, 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 Salomo non, zei non, non. nee. Dieu qui t'a parlé là, God die tot jou il heeft va aussi me gesproken, parler. zal ook tot mij Je spreken. sais que notre Dieu, quand tu Ik le weet cherches, ook dat God, wanneer en je esprit en vérité, il se laissera trouver. Et Salomon savait que notre Dieu parle. Il sait que dans ma lobaka, Oyangaya Koloba, Akolobela Ngai, Hij zal tot mij spreken. pas par toi, Niet door moi-même. jou, tegen mijzelf. Adam, Adam. Otinzama Kolobela prophète. Wanneer God tot de profeet praten. Ce que le prophète est gentil ces jours-là, Als die profeet lief is il va die parler dag, bien de toi. dan zal hij goed voor jou Mais praten. s'il n'a pas reçu quelque chose, Maar als hij niks heeft ontvangen, dan moet je oppassen. il y aura de mauvaises prophéties qui vont Dan zal sortir. hij rare dingen uitspreken. Mettez le prophète de côté. Maar zet die profeet aan de zijkant. Le plus grand prophète c'est Jésus. De grootste profeet is Le plus Jezus. grand prophète par excellence. Cherche Jésus. Is Que Jezus. lui-même me parle. Pour mon mari. Voor mijn man. Que toi me parle moi. Pas par mon pasteur. Non. Moi-même. Cherche Dieu. Il se laissera Hij zal trouver. het zelf laten Frappe à la vinden. porte. Klop aan de deur. On ouvrira. Ze zullen C'est lui qui openen. cherche. Degene die zoekt, Il trouve. zal vinden. Amen. Pendant que Salomon il priait, Terwijl Salomo aan il het a bidden prié, was. Hij was aan het il a bidden. prié, Hij was aan het il a bidden. amené tout le monde à la Hij prière. bracht iedereen in het gebed. Ce n'est que pendant la nuit quand il dormait. En dus in de nacht in het slaap was. Deze Dieu ne keer. parle pas à son père. God sprak niet tot zijn vader, maar tot Salomon zelf. Dieu vient directement vers God ging Salomon. rechtstreeks naar Salomon. Waarom? Parce qu'il a cherché une relation. Omdat hij een relatie heeft gezocht met God. Ne cherchez pas des intermédiaires. Zoek geen Dis tussenpersonen. à ton projet, yo mon colo. Zeg tegen je naaste, jij zelf zoek God. Tellement Nicolas t'a augmenté ma jour à prière. Daarom zie je deze dagen dat we de dagen van gebed hebben verhoogd. Ik zelf ben in de kerk. Mouton Nicolas a pas compris. Degene die wil komen, dat hij maar komt. Maar ik wil niet meer ikzelf. Ngai moko. Ikzelf. Mouton Zate ma bolo mon assez. Niemand anders, knieën Na op. route musala na Ik kom vandaag, ik ga naar de kerk. Mama pongi na lingi soute. Ik wil niet meer slapen. Ngai moko. Ikzelf. Ote nzamba lobela ki David. Oh ja, God, ik Pas wil David. niet David. Nee, niet David, ikzelf. Fais un enfant comme ça. Face to face. Ook al duurt het lang, maar God zal praten. Il va parler tout le temps. Ik zal praten Il vroeger. parlera tout le Hij zal temps. vroeger praten. Parce que dans mes abisso, Want onze God allo baka. praat. Attendez ma vie de côté. Hij is niet Avant goed on van va vous binnen. le faire, on a Hij is niet zo goed dat hij Il zijn gezicht y a opzet. besoin de donner la foutre mais vous de l'air à foufou. Onze God eet geen fufu, maar Boeddha eet wel fufu. Hij praat. Salomon. Alors qu'il va la zone là. Hij hoort dat hij praat. Dans ma musique Salomon. God maakt Salomo Écoutez la praten. conversation. Luister naar de conversatie met Dieu medemens. parle maintenant à Salomon. God praat met tot Tête à Salomo. tête comme ça. Sans Face to intermédiaire. face, zonder tussenpersoon. Dieu dit à Salomon, God zegt tegen Salomo, ik heb je gebed gehoord. qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Wat wil je dat ik voor je doe? Pose la question à ton prochain. Stel je naast de vraag. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Wat wil je dat God voor je doet? Ce qui m'a quitté le loi tout Als God vandaag naar ma beneden fille, komt, mon fils, mijn zoon, mijn Olina dochter, c'est anonyme. wat wil Quelle sera ta je réponse? Wat zal je antwoord zijn? C'est là où Dieu explique que quand les gens viennent à Dit is l'église, waar God uitlegt, wanneer mensen in de kerk komen, les gens viennent chercher Dieu mensen komen God zoeken pour des raisons banales. voor nutteloze dingen. Quelqu'un m'entend ici. Luister iemand naar mij. C'est parce que nous t'aimons bien moi. Dit is omdat jullie hart jullie hier verbergen. Je saurai pourquoi tu es là. Ik zal bidden en ik zal weten waarom je hier bent. Na kwa hiyo point nous avons. Ik zal weten waarom je hier bent. Alléluia. Amen. Si je vais fouiller vos cœurs, Als ik jullie harten ga je vais doorzoeken, révéler chaque personne God zal mij openbaren waarom iedere persoon hier Mais is. cherche Dieu Maar zoek God pour une raison noble. voor een nobele reden. Tu verras la main de Dieu. En je zult de hand van de Heer zien. L'église, Mensen komen naar de c'est ce que Dieu kerk. explique ici. Dit is wat God hier uitlegt. Pour les richesses, Voor rijkdommen. pour l'argent, Voor geld. pour les biens matériels. Voor materiële dingen. Mijn Ce n'est medemens. pas mal. Het is niet slecht. Mais cherche d'abord Dieu. Eerst God.
opzoeken. Il y a moi Esther, Daarom elle Esther, a compris la révélation. ze begreep die Et il y openbaring. avait beaucoup de filles. Er waren heel veel meisjes. Mais bien aimé, Esther a compris. Esther begreep. Il faut d'abord gagner la confiance du roi. Dat je eerst de vertrouwen van de koning moet winnen. Et toute la richesse, En alle rijkdommen c'est ça. zullen je gegeven worden. Dieu a dit, God il y zei, a des gens qui viennent à l'église er zijn mensen die pour naar la de kerk richesse. komen voor Ce n'est pas rijkdommen. mal. Dat is niet Mais slecht. cherche d'abord Dieu. Maar je moet eerst God zoeken. Non, ça a besoin d'augmenter. Ik heb geen geld nodig. Wie Non, ça a heeft besoin geen geld nodig? d'augmenter. Iedereen. Tout le monde. Mais tout le Iedereen monde heeft geld nous nodig. embête. We moeten eerst Et God puis, dans ma zoeken. salle, En après, wat zal c'est God doen? Hij zal het ons geven. pose la question à ton prochain, pourquoi tu es là? Stel je mensen de vraag, waarom ben je hier? Deuxième raison, Tweede reden. moi, tout nous soit à l'église. Iemand anders komt naar de kerk. C'est-à-dire que tellement que dans Boutou, ma bête, ma casse, tout. Hij wordt zo hard geslagen in de nacht door de C'est quoi, heksen. je vais dans pour s'arrêter En l'église? hij komt met alle woede naar de kerk. C'est quoi sa prière? Wat is zijn gebed? Dieu me bat toi là. Heer, dat die mensen. Ik ben echt moe, ik ben echt beu. Quand t'es maman, c'est tout. God, hak hun hoofden er allemaal van af. Il y a un conseil au père sur le dos. Luister naar de raad die ik je zal Mais il geven. n'a pas. Je vijanden, Attends un malade. ook al is hij ziek, Bon, de l'an ma battle. bid dat de Heer hem beschermt. Est-ce que vous avez Volgen jullie mij? Il y a des fois, personne dans la canne avant. Soms wanneer ik boos ben, zeg ik God dat ze met sterven. Mais il m'a Maar de Heer zegt nee, ze moeten parce qu'on sterven. sait. Il faut pas ça, puisque Want ze moeten er c'est zijn. surtout qui vont apporter la nouvelle que Dieu Want zij fait. zullen het nieuws brengen dat de Heer het leven. Dans ma battle, la bango. De Heer zit te waar. Bah, il dit dans ma battle, la bango, mais je Je sais. vijanden in de wapen niet. Ze niet sterven. Bango, ne me connaît pas sango. Zij zullen het nieuws brengen. Dat de persoon het Dans ma vrede. Maar de Heer battle, heeft het leven. dans ma attends, ça le malade, ça malaria. Bon, de la femme a dit ça y est. Son gars, ça dit. Bon, de la zone de Fumama, dans ma vie, ça y est. Mais là, ça n'a qu'à voir, non. De Heer hem geneest en hem altijd is. Attends, quand tu commences. Ook al is hij Non, mais, Bibi, ça y est. Maak hem wakker. Que le message fait ça, ma Uit casse. die coma. Oui, Geef c'est hem quoi, kans. on les accoya. Want die Donc, bloed is ça, la foi est différente. Donc, ça, ça va monter sur les eaux. Als ze sterven, wie gaat het nieuws brengen? Daarom zie je, toen Jozef ze hebben hem zelfs gebeten. En hij zei, Heer, bescherm die mensen. Zij zouden naar de vader gaan en zeggen, hij is eerste minister geworden. Wanneer ze in Egypte aankwamen, ze kijken. Ze maken een oogenschoon. Ze openen hun ogen. Ze zeggen, oh, dat is Jozef. Jozef, avant du calme. hij zat rustig. Bango surtout mulongo wa benga niti. De hele rij Ba aan. musika ba kuna na porta ndako. Ze hebben Papa, papa! Papa, Papa! papa, Kosa suma tanga te. hou op met rouwen. Joseph va être premier. Jozef is eerste minister. Ndama neto lié. De Heer heeft hem Qui a vergeten. apporté la nouvelle? Wie heeft het nieuws Ce sont gebracht? les ennemis de Dit Joseph. waren de vijanden van Jozef. Mais bien aimé. Mijn medemens. Bati bondera ndama batela Weet kabato. dat de Heer die mensen beschermt. Amen. Quelqu'un m'entend ici. Luister naar mij. Papa, c'est quand on nous a De mensen die je uitlachen. asala accident deni Ook al heeft het ongeluk gemaakt. akufa te Dat ze niet sterven. ça y est. Missionnaire pendant les ndama zongi sa Ook al is hij heel elkaar parce que ta gloire arrive. Zal je glorie aankomen? Laat de Heer je aan. En zij zullen het nieuws brengen. Daarom zie je Aman. Hij die schreeuwt. En zei, de Heer heeft de koningin vergeven. Hij zat zich achter. Wat deed hij? Hij bad voor Mardochée. Dieu a fait quoi? Hij zei, Dieu l'a élevé.
De God heeft hem vergeven. Het is later. Wanneer hij zal getuigen, dan zegt God, nu mag je hem doden. Want de missie is voorbij. Wanneer de missie voorbij is, nu mag hij gaan. Maar zolang... Maar wanneer zijn ministerie voorbij is, de Heer mag hij weg. Non, 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 bien. Oh mon Dieu. We zijn een trap. Waarom ben je niet gaan? Dat is een fout. De Heer zei, word niet meer boos. Ze moet beschermd worden, ze moet er zijn. Zij zullen nieuws brengen. Dat hij is opgestaan uit de doden. Hij is God en medelijden. Hij is God. Oh mon Dieu. Zelfs Mozes. Degene die nu zo vasthouden. Die heeft gezien. Die heeft hem beschermd. Het is de farao die dat kan getuigen. De Heer moet ze beschermen. Want hij is God. God zei tegen Salomo. We gaan even naar Matthäus, hoofdstuk 6, vers 33. We beginnen bij vers 25. Matthieu 6. Matthäus 6. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Mais ils ont besoin de ce qu'on Jij komt hier. Zoek eerst God. Quand tu sors dehors, wanneer je naar buiten gaat, est-ce que heb je eens een vogel die naar beneden valt omdat hij sterft? Alléluia. Tu as déjà vu un oiseau tomber à cause de la famine? Heb je een vogel als het hemel invallen en sterft door? Les oiseaux ne travaillent pas. Nee, vogels werken niet. Mais comment tu les nourris? Maar hoe voedt de Heer hun? Ils ne travaillent jamais, les oiseaux. Un oiseau ne peut jamais travailler. Een vogel kan nooit werken. Il compte sur qui? Op wie rekent hij? Sur Dieu. Op God. Et toi qui as déclaré l'image de Dieu. En jij die gecreëerd bent in de Quand tu viens ici à l'église, wanneer je naar de kerk komt, cherche d'abord ce que tu dois faire pour Dieu. Zoek eerst wat je voor God moet doen. Quelqu'un m'entend ici? Luister je naar mij? Est-ce que vous avez la Volgen jullie mij? Stel je naast de vraag, heb je al zo'n vogel sterven? Stel je naast die vraag. Si un oiseau apprend à compter sur Dieu. Als een vogel weet dat hij op de Heer moet rekenen. Volg je heeft wel zo'n vogel zien vallen. Omdat hij honger heeft. Gebeurt dat? Op wie rekenen ze? Sur Dieu. Op God. C'est quoi le message ici? Wat is de boodschap hier? Salomon, il a tout laissé. Salomon heeft alles verlaten. Maar en hij zocht eerst God. Et Dieu lui a dit, puisque tu as demandé la sagesse, omdat je voor wijsheid vroeg, je vais te donner tout maintenant. Zal ik je alles geven? Je zult iemand zien. Il se casse la tête de gauche à droite. Die maakt zich zorgen voor alles. En was het die eerst God komt zoeken hier?
Dus God die de deur opent. God opent de deuren. Verset 28. Vers 28. Considérez comment croissent les lits des champs et ils travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Pourquoi on compare la beauté d'une fleur avec Salomon? Est-ce que vous me suivez ici? Aucun homme sur la terre Geen enkel mens op aarde avait des vêtements comme Salomon. had kleren als Salomo. Est-ce que vous suivez la Aucun homme sur la terre Geen enkel mens op aarde avait des vêtements comme Salomon. had kleren zoals Salomo. Jeune fille, Jonge dames, Olingo Lata, je wilt on a kleren besoin de hebben. garde robe dans la kitoko. Je wilt dat je mooie kleren hebt. Avec de belles robes, mooie des rouges à lèvres, tout ça, lippenstift. avec une belle démarche. Met een mooie loop. Ce n'est pas mal. Dat is niet Mais slecht. cherchez d'abord Dieu. Maar zoek eerst God. Nzambe na kolatisa yo. God zal je bekleden. Mobali atalatisi yo te. Een man ook al Mais bekleed kan Nzambe, worden, maar God. Nzambe oyo ngai Mijn God, akolatisa yo. hij zal je bekleden. Ata papa na mama alatisi yo te. Ook al bekleed Mais je alles sokoluki niet. Nzambe oyo ngai Maar als je mijn God akolatisa yo. zoekt, hij zal je bekleden. Ozana besoin ya talon la, Je hebt talon. talon nodig, hakken. Luka liboso Nzambe. Zoek eerst God. Jeune fille. Jonge Oh dames, mon Dieu. Ozana besoin ya manteau ya kitoko je hiver. hebt een mooie wimperjas. Même ata papa aza na mbongo Ook te. al heeft je vader geen Mama geld. aza na mbongo te. Heeft je moeder geen geld. Luka liboso Nzambe. Zoek eerst God. Sers d'abord Dieu. Zoek eerst God. Tu verras de nulle part. Je zou er Il niet. t'amène un manteau très chic. Iemand brengt je een hele Et chique jas. il te donne. En hij geeft het jou. Ça c'est le travail de Dieu. Dat is de werk van God. Est-ce que je mens? Hier kijk. Oui, Nicolo, Weet je, deze dagen bah, melinga demi-valise. ze hebben mij een halve koffer meegenomen met kleren. Bah, cravate, bah, costume, Dansen, bah, cinglé, kostuums, chaussures. Tout na carte. Onderhemden, Na schoenen, parfum. alles. En een parfum. Non, il m'amène à vérité. Ik hoor je naar mij. Au lieu que tu appelles le pasteur, le gars, Dus dat jullie verder ben jij met mijn horen en hun dingen. on va te Nicolas n'a jamais mis ma cravate. Deze dagen ben ik met een das. Nazuli kwa liboso Nzambe. Ik zoek eerst God. Nabi Nzambe. Ik zei, Heer, Siko no sande ngana. wat zal ik niet doen? Ik heb geen Mama geld. tu na zwa ka. Alle geld die ik krijg, moet ik aan die mensen Dieu geven. m'a dit. God zei, stil, blijf kalm. Ko dépenser ni pour la cravate ni pour la costume. Geef niet uit voor een das of voor een kostuum. Ça viendra de quelque part. Het zal van ergens anders komen. Luka Nzambe. On y va ta kitoko pour les ta fleur. Luka liboso Nzambe. Eerst God. Namoni yo mutako kotana valise. Ik zie gewoon iemand die met een koffer naar Hij de na kant voyage azonga na Ik dacht valise. van, hij komt op vakantie en gaat terug met Namoni zijn yo koffer. koffer no pasteur Ik fungona zie die valise. koffer volgen door die koffer op. Bakabinga bilamba na valise pe. Ze hebben mij kleren en Mala mo valise no ko tamu sa na chambre. En nu begin ik met die koffer door mijn kamer te lopen. Amen. Amen. Bana haleluya. Luka liboso Nzambe. C'est ce que Salomon a compris. Dat is wat Salomo had begrepen. Yango moni Nzambe apambolaki ye. Daarom zie je dat God hem had gezegend. Nzambe a dit, ah Salomon, God zei, Salomo, à ton âge là, op jouw leeftijd, au lieu de me demander la richesse, en dat je mij rijkdom vraagt. yango na tuni bino. Daarom stel ik je de Mama vraag. alléluia. Yango toza na esika oyo. Jullie die hier So Nzambe aanwezig akiti zijn. apa. Als God in naar beneden komt en hij Mama vraagt bana, jou, olingi nini? wat wil jij hebben? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Wat ga je zeggen tegen God? Mama betu alobe. Mama Betty moet het zeggen, als God niet naar beneden komt. Mama olingi nini? En hij vraagt wat ik hebben, wat moet ik voor je doen? Bana haleluya. Tobe Teresa mama makasi. Abi Nzambe, congélateur na déjà vide. Mijn diefjes is leeg. Non, il y a des. Deze dagen Non, eet ik non, niet. congélateur oyo. Veel meer diefjes als je Tala doet. poste bato mosusu. Kijk naar de verlangen van andere mensen. Mawe. Ik
zielig. en voiture. Koop mij een auto. Nee. Zeg tegen God dat hij hem begint te gebruiken in zijn werk. Wanneer een instrument wordt in de handen van God, dan zal God je alles geven. Zeg tegen je naaste, zoek eerst God. Amen. Zo is het toch? Zo is het toch? Wanneer zeg je dat mensen voor de kerk moeten bidden, niemand komt. Dus je moet voor de kerk bidden, niemand komt. Maar kijk naar die lijst van benodigingen die je nodig hebt. Je man, je kinderen, van je vader die nog in Afrika is. En dan zorgen ze overal in Congo en zo. Jij dient de Heer. Maar kijk die lange lijst. God kijkt naar jou en zegt van die persoon lacht op mij. Je ziet alleen je man. Mijn God. Laat die lange lijst. Als God het binnenkomt, Heer, gebruik mij in de kerk. Ik wil moderator zijn. Ik wil beginnen te preken. Ik wil naar buiten gaan en het woord brengen. Je hebt zo gezegd, dat is goed. Wat wil je hebben? Geef hem een huis. Geef hem een villa. Salomon n'a jamais travaillé. Salomon heeft nooit gewerkt. Jamais. Nooit. De Bijbel zegt, op de tafel waar hij at, par jour, per dag, wachten ze schapen. Est-ce que vous vous rendez compte? Sur sa table. Op zijn tafel, ze wachten schapen. Met geiten. Par jour, j'ai dit bien. Per dag. Assalam salam. En waar heeft hij gewerkt? Il n'a jamais travaillé. Hij heeft nooit gewerkt. C'était selon la promesse de Dieu. Het was volgens de belofte van God. God zei, omdat je mij laat zien dat je naar mij verlangt, zal ik je zegenen. Jij bent hier alleen één kip te krijgen. Kijk al die stunten die je doet. En de schilder bij Daniel gewoon om één kip. En God zoeken wij je op. Zeg tegen je naaste, bekeer je en zoek God. Amen. We moeten eerst het koninkrijk van de Heer zoeken en de rest zal ons gegeven worden. Votre serviteur, Jullie dienaar, Philippe Kadima. Philippe Kadima. We zegenen de site van Renovie, kerk van de Resurrectie. Dat gelijk wordt op Timothée Laurent. We zegenen de cameraman. Alema Tumuna. We zegenen de site van Toke Malongi. Dat God jullie zegent.